Dobar dan i dobrodošli na kanal Agrosrce. Moje ime je Aleksandar i danas ću vam pokazati kako da zamenite kvake na vratima. Kupili smo nove kvake koje ćemo da zamenimo umesto starih i evo vidimo kako to sada izgleda. Ovo su kvake sa šildovima povezane zajedno i koje imaju sopstvene opruge koje ih vraćaju nazad. Vidimo da pored njih dobili smo i ove četvrtke, adaptere, kasnije ćemo objasniti zbog čega su nam potrebni ovi adapteri. Zatim, pored toga, vidimo ovde i ove male šrafiće koje smo dobili u kompletu. Oni služe, ovde se uvrću sa donje strane kvake i služe da učvrste četvrtku, da četvrtka se ne pomera levo-desno kada ugradimo kvaku. Sada ćemo je sklopiti kvaku, da vidimo kako ona izgleda kada je sklopljena na vratima. Evo, vidimo sada kako to izgleda. Da, zaboravili smo da stavimo ovaj adapter. Evo i njega ubacujemo i sada je kvaka praktično spremna za ugradnju na vrata. Ovde, pored ovih šrafića, vidimo da smo dobili u kompletu od prodavca i ove šrafove koji služe da se ovi šildovi koji praktično ovde drže kvake učvrste na vrata i vidimo da oni se ovde provlače kroz ove rupe i uvrću u ovom našem slučaju drvena vrata. Sada ćemo da skinemo stare kvake i šildove. Ove stare kvake jednostavno se skidaju tako što se izbije ovaj klin koji ih drži ovde, sigurnosni. Kada izvadimo taj klin koji praktično sprečava kvake da ispadnu, tada smo oslobodili kvake i možemo kvake da izvadimo i kvake kao što vidite ovde, ovo su kvake obične, nemaju svoje sopstvene opruge, niti su vezane za šildove. Znači ove kvake koriste oprugu koja se nalazi u samoj bravi. Vidimo da su šildovi plastični i njih skidamo tako što odvrćemo šrafove koji su ih fiksirali za vrata. Vidimo da malo je se zalepilo. Evo, skinuli smo šildove, znači stare, to isto radimo i sa druge strane vrata. Skidamo oba šilda i sada su vrata praktično spremna za ugradnju nove brave. Prvo ubacujemo četvrtku i sad kada smo ubacili vidimo da četvrtka ima lufta, odnosno da se klima, zbog toga dodajemo adapter koji će to da uradi, da se naša četvrtka više ne klima, odnosno ni kvaka i neće klimati. Sada dodajemo šild sa kvakom i to isto radimo i sa druge strane. I praktično naša kvaka je spremna za ugradnju. Sada ja imam ovu stegu koju ću iskoristiti da pričvrstim ove šildove za vrata dok budem s njima radio. Međutim, vi ako nemate možete slobodno i rukom s jedne strane pridržavati šildove, ali je to malo teže i malo sporije, zbog toga ja ću vam pokazati kako to ja radim sa stegom. Evo, izmerim kada smo stegom zategnuli, izmerimo tačno razmak do ivice vrata, tako da poravnamo šildove da budu uspravni. Zatim i burgijom koja je tanja od šrafa koji treba da uvrnemo, probušimo rupe u vratima nove. Za sva 4 šrafa
i kada izbušimo te rupe, praktično smo pripremili šilt na vratima za uvrtanje šrafova. Ono što ja radim, a to je uvrćem ove šrafove ručno zato što su ova vrata u koje ih ugrađujem nisu od čistog drveta, nego su od tankog materijala koji je stavljen na drveni ram. Sve to što smo radili sa jedne strane radimo i sa druge strane vrata. Bušimo prvo rupe za šrafove, a potom ručno zavrćemo šrafove. Ručno zavrtanje šrafova je nešto sporije nego zavrtanje šrafilicom, ali imate bolju kontrolu i neće vam se desiti da provrtite praktično šraf i da posle morate da osmišljate kako ćete taj šraf da vratite i da drži šild. Sada ćemo ove male šrafiće koje smo uzeli, koji učvršćuju četvrtku, ubaciti u kvaku, a za njih će nam biti potreban mali imbus ključ. Ja ovdje imam komplet imbus ključeva koje koristim za to, a vi možete i drugu vrstu imbus ključeva, bitno je mali imbus ključ se koristi, koji nije stigao u kompletu sa kvakom. Znači morate ga imati. Ovdje evo zavrćemo i s druge strane zatežemo te šrafiće, praktično učvršćujemo našu četvrtku koja se sada ne vidi, a nalazi se unutra i evo vidimo da smo sve namestili, kvaka normalno radi, brava radi i sve smo praktično što je bilo potrebno uradili, naša nova brava je nameštena. Sada ćemo malo da se osvrnemo na četvrtke u ovim našim vratima. Vidimo da ova četvrtka praktično zapravo je proširenje ove četvrtke za 1 mm. Zbog čega je to tako? Pa zbog toga što su standardi različiti. Naime, ova naša četvrtka je po našem standardu i ona je debljine 9 mm, dok je ova četvrtka debljine 8 mm, a to je standard nekih južnoevropskih zemalja, Italije, Španije, u ovom našem slučaju Turske, pošto je kvaka turska, znači četvrtka je manja za 1 mm i zbog toga u našim bravama je potrebno da ima ovaj adapter. Toliko od nas za danas, nadamo se da vam se video svideo i vidimo se u nekom novom videu.